अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉवेल चांद आसमानों से लापता। रिमशा ने नज़र उठाकर पीछे देखा तो वो एक बड़ा सा दरवाज़ा था जो कि अब बंद हो चुका था। वो ना जाने 13 फ्लोर पे जाने के बजाय कहाँ आ गई थी। ये कहाँ फंसा दिया तूने मुझे ज़खरफ, तुझे अल्लाह ही पूछे। वो दिल ही दिल में उसे सलावातें सुनाती हुई आगे धड़कते दिल से बढ़ने लगी। उसने आगे बढ़कर उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे बंद हो गया था जैसे कभी खुला ही ना हो। उसने थक कर आस पास नजरें दौड़ाई तो खुद को एक अंधेरी राहदारी में पाया। अजीब सा खौफ महसूस हुआ था उसे इस जगह को देखकर। हाथ में मौजूद क्लच पर अपने दोनों हाथों को गिरफ्त मजबूत करते हुए सहम कर धीरे धीरे कदम उठाती वो आगे बढ़ने लगी कि वापसी का कोई रास्ता ही ना था। राहदारी बिल्कुल सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। राहदारी के आखिर में लिफ्ट को देखकर सुकून की सांस उसके सीने में खारिज हुई। उसने बटन दबाते ही लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खुला। लिफ्ट बंद होने से पहले ही वो जल्दी से अंदर घुस गई और 13वीं मंजिल पर जाने की बटन तलाश करने लगी, लेकिन उसे हैरानी हुई वहाँ पर सिर्फ एक बटन देखकर जिस पर अंग्रेज़ी का डी लिखा हुआ था। उसने धड़कते दिल के साथ वो बटन दबा दिया। लिफ्ट के हरकत में आते ही उसे अजीब किस्म की घबराहट होने लगी थी। उसका हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। अजीब से एहसास उसे चारों तरफ जकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ। लिफ्ट के रुकते और दरवाजे के खुलते ही वो जल्दी से बाहर आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने नज़रें उठाकर अपने चारों तरफ देखा। ये कालीशान ऑफिस था जिसकी हर शय कीमती खूबसूरत थी। दीवारों पर सजी पेंटिंग से लेकर दीवारों से लगे सोफे और टेबल पर रखी हुई एक छोटी सी पेन तक अपनी कीमती उम्दा थी। दीवार और उनसे लगे सोफ़े और दबी शीशों की खिड़कियों के आगे लगे पर्दे से लेकर ऑफिस टेबल और इस पर रखा लैपटॉप, पेन, नोटपैड से लेकर चेयर और दरवाजे तक डार्क ब्लू थे। चारों तरफ देखती वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि दरवाज़ा खुलने और कदमों की आवाज़ पर उसका ध्यान ही नहीं गया। होश तो उसे तब आया जब पीछे से किसी ने उसे ज़ोर से धक्का मारकर ज़मीन पे गिरा दिया। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठती, कोई ठंडी सी चीज़ उसकी कनपटी पे आ लगी। वो देखे बिना भी बता सकती थी कि ये ठंडी सी चीज़ सिवाय गन के और कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है। कौन हो तुम और यहाँ प्राइवेट ऑफिस में क्या कर रही हो? इस ऑफिस तक पहुँची कैसे तुम? जल्दी बताओ वरना अगली सांस नहीं ले पाओगी। गन का दबाव उसकी कनपट्टी पर बढ़ाते हुए कोई बहुत सख्त लहजे में उसके पास गुर्राया था। मैं शेरदिल से मिलने आई थी और पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। मुझे जाने दो प्लीज़। आंखें नीचे खौफजदा अंदाज में वो तेज़ तेज़ बोली। हट जाओ फ़खर, किसी ने सर्द आवाज़ में हुक्म दिया था। फ़खर नामी वो शख्स उसकी कनपट्टी से गन हटाकर लम्हे में पीछे हुआ था। उठो। एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। वो बस यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी। नाम क्या है तुम्हारा? वही सर्द आवाज़ उसकी समात से टकराई। रिमशा। उसने नज़रें झुकी हुई थी। इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि नज़रें उठाने की। वो हिम्मत मुश्तबा किए पलट गई। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं और वो रिमशा ने नज़र उठाकर देखा। ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पर ब्लैक कोट पहने वो शख्स पूरे आबोताब से उसके सामने खड़ा था। उसे ही देख रहा था। नीली आंखें बिल्कुल सर्द और सपाट थीं। चेहरा सख्त था, जबड़े तने हुए और होंठ सख्ती से बिछे हुए थे। दोनों हाथ पुष्प पर मौजूद टेबल पर टिकाए वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। खौफ के मारे रिमशा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। वो शेरदिल था। मुझे आपसे बात मैं बाजार जा रही थी तो आपका ऑफिस नज़र आया। मैंने सोचा कि आपका ऑफिस देख लूं, बस इसीलिए। खौफ की एक तेज़ लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ी। उसने ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उसके सामने उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, सामने मौजूद बंदा निगाह नहीं उठा पाता। उसकी भी बोलते हुए घीघी बन गई। वो अपना यहाँ आने का मकसद भूल गई थी और न जाने क्या और फौल बोले जा रही थी। शेरदिल को सामने देखे इसके दिल ने खौफज़दा होकर एक बिट मिस की थी। इसे डर था कहीं इसका दिल बंद ही ना हो जाए। शेरदिल ने अपनी नीली आंखों को हरकत देकर इसके पीछे खड़े अपने सेक्रेटरी
فخر کو کچھ اشارے کیے تھے اور وہ مضبوط قدم اٹھا کر ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ فخر وہاں سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اس وقت گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، شرمندہ سی۔ رمشا، تم میرے لیے قابل احترام ہو۔ وہی سر لے جا اسے اپنی جگہ پر ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ نیلی آنکھیں خود پہ مرکوز دے کر لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری کزن ایان کے ساتھ تمہارا بچپن سے رشتہ طے ہے۔ اس نے تمہیں یہاں بلا وجہ میرے آفس میں دیکھ لیا تو میں نہیں چاہتا کوئی بات بنے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یا کسی بھی لڑکی کی عزت پہ حرف آئے، اس لیے کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ مجھے تم سے اس قسم کی بے وقوفی کی قطعاً امید نہیں تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ سچ سننا ہے مجھے۔ بظاہر تو اس کی آنکھیں ٹیبل پر موجود فائل پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی ساری حسیں اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ میں خوف کے مارے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آرام سے بولو۔ وہ سیدھا ہوتا ہوا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ آگے کو ہوتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو بائیں جانب ہلکا سا جھکایا تھا۔ جی نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ گردن نے بھی جواب دیا تھا۔ رمشا، مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے، اس لیے آخری بار پوچھ رہا ہوں، یہاں کس لیے آئی ہو تم؟ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر سختی سے پوچھا گیا۔ غصے کی زیادتی سے آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ گہرا ہوا تھا۔ رمشا نے خوفزدہ ہو کر تھوک نکلا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ میں آپ کے آفس میں جان بوجھ کر نہیں آئی۔ پلیز، آئی ایم سوری۔ مجھے زخرف نے بھیجا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں کہ آپ اپنے بھائی امرام شیر سے اس کے لیے بات کریں۔ شیردل کے چہرے کے نقوش مزید تن گئے اس کی بات سن کر۔ آپ کیسے اس کی بچکانہ باتوں کو لے کر میرے پاس آ گئیں؟ وہ ہنوز اسی انداز میں بولا جیسے اس کی بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، پلیز یہ بات کسی اور کو مت بتائیے گا۔ اس نے گڑبڑا کر منت بھرے انداز اپنایا۔ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ ٹوکا تھا۔ نہیں شیردل بھائی، آپ پلیز گھر میں کسی کو مت بتائیے گا، پلیز پلیز۔ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس کے کہنے پر یہاں آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی سے کچھ کہا۔ آئیے میڈم۔ وہی ریسیپشن والی لڑکی تھی۔ رمشا اس کے ساتھ مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ شکر ہے خدا تیرا، اس جلاد کے آفس سے صحیح سلامت باہر نکل آئی۔ تیری بات کبھی نہیں سنوں گی زخرف۔ آج تیری وجہ سے کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے بڑبڑائی۔ رمشا، ہم مارکیٹ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ زخرف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ منسا اور ہانیہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ رمشا نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا جو مارکیٹ جانے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، تم لوگ چلی جاؤ۔ وہ دوبارہ اسکرین پہ نظریں جما کر بولی۔ پلیز رمشا، چلو نا ہمارے ساتھ، منسا نے ضد کی۔ آج ایان بھائی نے بھی شاپنگ پہ جانا ہے، کہیں ان سے ملاقات نہ ہو جائے راستے میں۔ لگتا ہے ایان بھائی کا سامنا کرنے سے ڈر گئی رمشا جی، زخرف نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ رمشا نے جواباً خفگی سے اسے گھورا۔ رمشا کسی سے نہیں ڈرتی، وہ بہت فخر سے بولی۔ البتہ شیردل سے بہت ڈری تھی، یہ بات اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی اور نہ ہی بتا کر سب کے سامنے اپنی ہی سبکی کروانے کا ارادہ تھا۔ تو پھر چلو نا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ تو پھر چلو نا، ہانیہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ یار سچ میں مجھے بہت ضروری کام ہے، اور منسا تمہاری طبیعت خراب ہے، تھوڑا صبر کر لو، کچھ دنوں بعد شاپنگ کر لینا۔ وہ بات کو خود سے ہٹا کر منسا پر لے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے بھی جانا ہے، پلیز۔ آیت اور مومن کی شادی کو اب دن ہی کتنے بچے ہیں، چلو نا پلیز، سب ایک جیسے ڈریس لیں گے شادی پر۔ اچھا ماما سے پوچھ کر آتی ہوں، کہہ کر رمشا ذائشہ کے پاس چلی گئی اور ان سے اجازت لی۔ اچھا دھیان سے جاؤ، ڈرائیور کو ساتھ لے جانا، وہ بولی تو رمشا خوشی سے مسکراتی ان کے گلے میں بازو حمائل کر گئی۔ آئی لو یو مما، وہ سرگوشی میں بولی تو ذائشہ مسکرا دی۔ آئی لو یو ٹو مما، منسا نے دور کھڑے ہی کہا۔
बस बस ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, जायशा ने अपनी दूसरी बेटी को मुस्कुरा कर कहा। तो मनसा भी हंस दी। जायशा की दोनों बेटियां मुस्कुराकर बाहर निकल गईं तो उसने इन दोनों के यूं ही हंसने की दुआ की थी। इसके दिल में एक सुकून सी सरायत कर गया था। ड्राइवर के साथ वो सब शॉपिंग मॉल आ गई थी। वो कई मंजिलों पर मुश्तमिल बड़े बड़े प्लाजा थे जिनमें हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब थीं। हज़ारों लोग यहाँ वहाँ आ जा रहे थे। पहले उन्होंने निचली मंजिल पे ही ड्रेसेस की शॉपिंग की थी। कतारों में लटके खूबसूरत रेशमी लिबास चमकते इनकी नज़रों को खैरा कर रहे थे। सब अपनी पसंद के ढेरों कपड़े खरीद कर अगली पिछली सारी कसर निकाल रही थी। फिर दूसरी मंजिल पर वो लोग ज्वेलरी की खरीदारी कर रही थी। शेरदिल, तुम क्या खरीद रहे हो फंक्शन के लिए? अमरम ने पॉकेट में हाथ फंसाए उसे पूछा। लाला, तुम ही खरीद लो, मुझे कुछ ख़ास नहीं चाहिए अपने लिए। जो खरीदोगे वही मेरे लिए भी ले लेना। तुम्हें तो पता ही है मुझे इस शॉपिंग से कितनी चिढ़ है। वो बेजारी से ग्लास डोर के पीछे पड़े क्रिस्टल के शोपीस को देखते हुए बोला। चलो मैं ही ले लेता हूँ, मगर कलर चेंज लेंगे। पहले ही सबको मसला रहता है हमारी पहचान में। अमरम हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें भी मुस्कुराईं। कहाँ लाला, मैंने इसीलिए अपना हेयर स्टाइल चेंज रखा है क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी आर्मी हेयर कट से होती है। शेरदिल ने उसके बालों की तरफ इशारा करते हुए कहा। काश आज आर्यन भी हमारे साथ होता तो हम तीनों मिलकर एक जैसी शॉपिंग करते। शेरदिल ने अफसरदा से सांस भरकर कहा। डोंट नो यार, वो इस दुनिया में है भी या नहीं। अमरम शेर ने शेरदिल के शाने पर हाथ रखकर ठहरे हुए लहजे में कहा। शेरदिल और अमराम शेर को प्यार से लाला कहता था क्योंकि वो उससे 1 मिनट बड़ा था। इनमें सबसे बड़ा आर्यन शेर था। लाला, मैं ज़रा कैफ़े में बैठता हूँ, एक क्लाइंट को कॉल करनी है। तुम शॉपिंग कर लो तो मुझे कॉल कर देने, फिर एक साथ वापस चलेंगे। अच्छा ठीक है, बस ये बता दे किस कलर का सूट लूँ तेरा? अमराम ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? वो हल्का सा मुस्कुराया। शेरदिल ने कहा, यार ज़रा डार्क ब्लू से हटकर भी कुछ पहन लिया कर। लाला, तूने लेना है तो ठीक है वरना रहने दे। वो मुंह फुलाकर बोला। अच्छा यार, इतना गुस्सा ना कर, ले लूँगा। वैसे सुन, उसने जाते हुए शेरदिल को आवाज़ दी। किसी लड़की ने तो नहीं कह दिया तुझ पे गुस्सा बड़ा सूट करता है? अमराम ने सहजानिया अंदाज में हंसकर कहा। अमराम लाला, उसने अपनी नीले आंखों को बड़ा करते हुए घुरका। गुस्से में एक शेर तो दूसरा सवा शेर था, मगर इन दोनों के आपस में गाढ़ी छनती थी। आज चांदनी और कोढ़े की कुछ लड़कियां खरीदारी के लिए बाहर निकली हुई थीं। फिर जल्द ही चांदनी वहां के माहौल के मुताबिक सर पर लिबास देकर थक गई थी। उसका सांस भी फूलने लगा था। उसी मंजिल की निचली मंजिल पे कैफेटेरिया में आ गई थी। उसके साथ आई बाकी लड़कियां ज़रा हटकर एक मेज़ पे बैठी थी जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। चांदनी अपने लिए ऑरेंज जूस लेने काउंटर की तरफ चली आई। वहाँ और भी लोग थे जो ऑर्डर लिखवाकर अपनी चीज़ें लेने के इंतज़ार में खड़े थे। सबसे आखिर में उसकी बारी आई थी। वो तीन ऑरेंज जूस बताकर क्लच में से पैसे निकालने लगी। काउंटर के पीछे खड़े आदमी ने एक ट्रे में ऑरेंज जूस के गिलास रखकर उसके सामने रखे। वो पैसे देकर ट्रे उठाने ही वाली थी कि एक आवाज़ ने उसकी हाथों को रुकने पे मजबूर किया। सुनो लड़की, ये किसी लड़के की आवाज़ थी। गुस्से का शदीद उबाल उसके दिल में उठा था। ये किसने उसे यूं पुकारा था? उसकी इतनी जुर्रत! जब भी वो बाहर निकलती थी लड़के यूं ही उसके हुस्न से मरूब होकर उससे फ्री होने की कोशिश करते। वो तो उस छिछोरे पुकारने वाले को छोड़ेगी नहीं, उसने सोचा, और तैश में आकर पलट गई। सामने खड़े इस खूबरू नौजवान को देखकर वो चुप रह गई, और जो कुछ इस लड़के को सुनाने के लिए उसके जहन में इकट्ठा किया था वो सब भग से उड़ गया। वो लड़का उससे चंद कदम दूर खड़ा दिलचस्पी से उसे देख रहा था। चांदनी ने एक उचटती हुई नज़र उस पर डाली। ठीक है, वो लड़का बहुत हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे सरेरा छेड़ने की इजाज़त दे सकती है। कितने लोगों ने सुना होगा, क्या इज्जत रह गई होगी उसकी। दिमाग को कुछ होश आया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन शुक्र था किसी का ध्यान
نہیں پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ تماشا بنے اس نے لڑکے کو اگنور کر کے یہاں سے نکلنے کی تھی، لیکن وہ لڑکا چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ چاندنی کو اس کی جرأت پہ مزید غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس والا ٹرے گلاس سمیت اس لڑکے کی جانب اچھال دیا۔ وہ لڑکا اس کے ارادے بھاپ چکا تھا، اس لیے بروقت ایک طرف ہو گیا۔ ارد گرد چلتے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب لڑکا اسے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں اسی پر تھیں، بس وہ سب لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا مس، یہ آپ کو چھیڑ تو نہیں رہا؟ ایک لڑکے نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی بزرگ کو تنگ کر رہا ہو تو کوئی آگے نہیں آتا مدد کے لیے، مگر حسین لڑکیوں کی مدد کے لیے سب دوڑے چلے آئے تھے۔ بھائی، ایک شوہر اپنی بیوی کو کیوں چھیڑے گا؟ بھائی جاؤ یہاں سے، یہ ہم میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے۔ ناراض ہے میرے گھر والی، اسے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ایسے خواہ مخواہ کباب میں ہڈی بننے آ گئے۔ وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر چہرے پر غصہ لاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور چاندنی تو حونکوں کی طرح منہ کھولے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کو جب سمجھ آئی کہ یہ لڑکی اس کی بیوی ہے تو ان کے چہروں کے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے تھے، ورنہ آج اس لڑکی نے اس کی دھلائی کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لوگوں کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ چاندنی کی طرف متوجہ ہوا، جو ابھی تک بے یقین سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔